बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम अदल और एहसान के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। ये वो आयत है जो हमारे यहाँ जुमा के रोज़ खुतबा जुमा में हमेशा तिलावत की जाती है। इसका सादा मफ़हूम क्या है, पहले इसका तर्जुमा समाअत फरमाइए। फरमाए इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है अदल का और एहसान का, व ईताइ ज़िल क़ुरबा और रिश्तेदारों को देते रहने का, व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि और मना करता है और रोकता है बेहयाई से भी, बुराई से भी, और सरकशी और जुल्म और ज़्यादती से भी। यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, वो नसीहत कर रहा है तुम्हें ताकि तुम इस याद दहानी को याद रखो और नसीहत हासिल करो। ये यूँ समझें कि जितने भी दीन के अहकामात हैं या कुरानी अहकामात हैं, उन सब की ये असास और बुनियाद है। वो अहकामात इसी की वजाहत हैं, इसी की शरह हैं, इसी की तफसील हैं। ये गोया कि बुनियादी हुक्म है, खा उसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला की ज़ात से हो, खा उसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला की मखलूक़ात के साथ हो। यानी क्योंकि हम इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारते हैं, ख़ानदान के अंदर भी बाहर भी, तो इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर जो हमारे हुकूक़ और फ़राइज़ होते हैं उसके हवाले से हमें एक बुनियादी फ़राहम कर रहा है ये उन्वान। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए तो आप यकीन जानिए कि फिर हमारी मुआशरती ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी और वो बहुत ही आसान बन जाएगी। हम एक दूसरे को खुशियाँ बांटने वाले और वसूल करने वाले बनेंगे। इसमें जो पहली बात बयान की गई है वो है अदल, कि अल्लाह ताला तुम्हें अदल का हुक्म देता है। अदल से क्या मुराद है? अदल ये है कि जिसका जो हक बनता है वो पूरा पूरा अदा कर देना चाहिए। खा जो हकदार है वो गरीब हो या अमीर हो, कमज़ोर हो या ताकतवर हो, वो हमारा दोस्त हो या दुश्मन हो, वो हमें पसंद हो या ना हो, हमने खुश दिली के साथ वो हक अदा करना है। ये पहली बात है कि जो अदल से मुराद है, खा इसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ हो या अल्लाह ताला की मखलूक़ात के साथ हो। इसमें दूसरी चीज़ जो बयान की गई है एहसान। अल्लाह ताला तुम्हें अदल के साथ एहसान का भी हुक्म देता है। एहसान क्या है? हक से ज़्यादा किसी को देना। जिसका जो हक बनता है वो तो देना ही चाहिए, वो तो अदल का तकाज़ा है, लेकिन एहसान का तकाज़ा यह कि हम हक से ज़्यादा देने वाले बने, और अगर हमारा हक किसी के ऊपर हो तो फिर हम हक से कम पर भी राज़ी होने वाले बने। ये वो ऐसी आला कदर है माशरती ज़िंदगी के अंदर, ऐसा हसीन फ़िक्र भी है और हसीन ये अमल भी है कि इसके बाद हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है। फिर मालूम ये होता है कि हम अपनी ज़ात की हद तक महदूद नहीं रहते, बल्कि हम दूसरों की खुशियों में खुश रहने वाले बन जाते हैं कि या अल्लाह मेरी ज़ात से लोगों को नफ़ा पहुँचा। जिस तरह वो हदीस के अल्फाज हैं कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाते हैं। फिर आदमी ये कहेगा अल्लाह मुझे भी इन लोगों में शामिल फरमा दे। और फिर तीसरी चीज़ इसके अंदर ये फरमाई गई कि व ईताइ ज़िल क़ुरबा, के रिश्तेदारों को उनका हक़ अदा करने वाले। यूँ समझें कि ये एहसान की एक अहम करोलरी है, उसकी एक अहम शाख है। यानी रिश्तेदारों के साथ सिर्फ़ अदल और इंसाफ तक बंदा महदूद न रहे, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी मालो दौलत, नेमतें, खुशी, खुशहाली अता फ़रमाई है, हम उनको भी इसके अंदर हिस्सेदार समझें। जिस तरह आप अपने बीवी बच्चों को खिला पिला कर उन पर ख़र्च करके खुशी और मुसर्रत महसूस करते हैं, क़ल्बी मुसर्रत, कोई हम पर बोझ नहीं होता, यही मामला अगर हमारे रिश्तेदारों का भी बन जाए तो आप यकीन जानिए फिर
جس طرح بلکہ ایک حدیث کے الفاظ یوں بھی آتے ہیں کہ ترزقون بضعفائکم، لوگوں جو کچھ تمہیں روزی وافر مقدار میں بھی اللہ دیتے ہیں یہ تمہارے ضعیف اور کمزور اور بے سہارا لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ہم ان کو بوجھ نہ سمجھیں، ان کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہ چھوڑیں، تو یہ ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ ہوگا، پھر ہم تلاش کریں گے کہ میں کس حوالے سے کام آ جاؤں۔ یہ 3 تو احکامات تھے، اور اس میں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روکا گیا ہے، وہ ہے فحشا وینہا عن الفحشاء، اس سے مراد ہے زنا ہے، بدکاری ہے، یعنی ہمارے مسلمانوں کے لیے اور اچھی تہذیبوں کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ رشتہ ازدواج سے قائم ہوتا ہے، اسی سے پھر اولاد اور نسل آگے بڑھتی ہے نکاح سے، اس کے علاوہ جو تعلقات ہیں وہ جائز نہیں ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ بدکاری کا راستہ رکے، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ، جو بھی اس کے محرکات بنتے ہیں ان کو بند کرو، اور یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور ایسا راستہ ہے کہ اس راستے پر چلنے والے پھر کبھی باز نہیں آتے۔ دوسری بات فرمائے گی منکر سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس کو انسان فطرتاً برا سمجھتا ہے، معاشرہ بھی اور ہماری اجتماعی اخلاقیات بھی اس کو ناپسند فرماتی ہے، دین و مذہب کے لحاظ سے بھی، تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بھی، اور اجتماعی اخلاقیات کے لحاظ سے بھی اس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے بغی کہتے ہیں کہ سرکشی کو، ظلم اور زیادتی کو، یعنی آدمی کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس ایک قوت و حیثیت ہے، عہدہ اور منصب ہے، اس سے وہ اثر انداز ہو کر ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کو دباتا ہے اور ان کو غصب کرتا ہے، یہ چیز بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ ہم تو پیچھے دیکھ چکے ہیں، بلکہ اپنا حق پورا نہ لیں، اگر کسی کے پاس پورا نہیں ہے تو کم پر بھی راضی ہونے والے بن جائیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے بارے میں کسی ظلم اور زیادتی کو پسند کرے؟ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مملکت یا کوئی حکومت کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم اور زیادتی کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے۔ جب ہم چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے ایک وشیس سرکل کا شکار بن چکا ہے، جو اوپر والا ہے وہ ظالم ہے اور جو نیچے والا ہے مظلوم ہے، اور وہ اپنے سے نیچے والے کو مظلوم بنا کر رکھتا ہے۔ یہ اس معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ عدل نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا، جہاں پر یہ معاشرتی اقدار ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بری اقدار سے بچائے اور اچھی اقدار کا حامل بنا دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔